ओम शांति। आज आम शुणा 24 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य। मिठे बच्चे, सुखदाता बाबा को बहुत बहुत स्नेहर सहित मन पका। मन न पकाइले स्नेह हो पार ना। बाबा जड़े ही सुखदाता आउ कहीं आमको संसार सुख दे पारे ना। गोटे जन्म नहीं 63 जन्म कौन 84 जन्म आम ए संसार अभिनय करिकी देखि सारे कौन से देहधारी आमको सुख दे पारे ना। समस्ते समस्त सुख देवाई चेष्टा करछंती, मात्र आत्मा देहरे थिबा जोगु देह अभिमान रे रोची। देह अभिमान रे थिबा जोगु निज देह पाई मध्य तो तार किछि आवश्यक इच्छा रहुची। तो निजर आवश्यक इच्छा जी पूर्ण करिबो ताकु मध्य से पूरा सहयोग पूरा स्नेह दे पारने। कारण मनीष जी जहाँठू जहाँ चाहूँगी सी ताहाठू ता 100% संपूर्ण रूपे पाई पारने। कारण मनीष केबे का उपरे संतुष्ट हो पारने। कहीं आमे समस्त अपूर्ण, किए मध्य संपूर्ण नुह। अपूर्ण मनीष क्या संपूर्ण बा किपरि करि परिबो? संपूर्ण तो केवल परमात्मा अटंती। स्नेहरे मध्य से संपूर्ण। तेणु बाबा को मन पकेले ही आमे मध्य स्नेहर संपूर्ण सागर आमे अनुभव करें। हेले बाबा को मन पकेले ही आमे बाबांकर स्नेह को मन अनुभव करें। से बाबा कहते सुखदाता बाबा को बहुत बहुत स्नेहर सहित मन पकाओ। मन न पकेले स्नेह हो पार ना। बाबा को स्नेह पाइबापी बाबा सहित आमर स्नेह हबार अच्छे। क्या सहित कार स्नेह नथिले सी केते स्नेह देले मध्य हम बुझा पड़नी जे से मते स्नेह दउची। स्थूल रे मध्य सेमती निराकार को मध्य निराकार बाबा तो आम समस्त स्नेह दौचंती, सबु बेले दौचंती। हेले आमे तांको मन पकेले आमर तांको सहित स्नेह बढ़िले सी आम केते स्नेह दौचंती आमे अनुभव करि परिया। दुनिया रे मध्य देख जार जा सहित स्नेह थिबो तार सबु अवगुण मध्य ताकू भल लागियो। स्नेह नथिले तार गुण मध्य ताकू देखा जाउनी। तो स्नेह ही ए सब करूच ना। तेणु परमात्मा सर्वगुणर सागर, से सबु बेले हमको सुख दौचन स्नेह दौचंती। किंतु आमर तांको पई स्नेह न आसला जाई तांकर आम पाई जो स्नेह अच्छी सेटा आमे केबे अनुभव करि पारियानी। सी जो सुख दौचंती से सुख आमे केबे अनुभव करि पारियानी। आमे सबुबेले भटकिबा, ए काम कले सुख मिलियो, ए मनीषटा पाइले सुख मिलियो, ए जिनिसटा किणले सुख मिलियो, ए पोस्ट पोजिशन रे मु स्टैंड हेले मते सुख मिलिबो। संसारर जे कौनसी व्यक्ति वस्तु वैभव मान पद पदवी पछरे आमे गोटे लक्ष्य रखि थाउछु, एटा हेले मते सुख मिलिबो। किंतु सबुबेले मन रखंतु कर्म क्षेत्र को आसंती आमे कर्म करिबा, किंतु कर्म ही आमर धर्म नुह। अभिनय करिया पे आसंती तेणु कौनसी ना कौनसी कर्म आमे अभिनय करिबा। किंतु सबुबेले आमर लिंक परमात्मा सहित थाउ। मोबाइलटा जमती दिन सारा आमे यूज करूचु करिबा कर, मात्र ताकू तो चार्ज करिया पड़ियो। से बोर्ड सहित कार स्नेह नहीं, मोबाइल सहित समस्त स्नेह। से बोर्ड सहित स्नेह थाउ कि न थाउ, बोर्ड सहित तो आम जमती घंटाटे अधघंटाटे मोबाइल टाक लिंक रखा पड़ियो। रखिले ही आम ए मोबाइल टाक डेली एंजॉय करि पारिया। ठीक सेमती ए जीवन रूपक मोबाइल को एंजॉय करने आमको बोर्ड परमात्मा को जमती मन पकड़ा पड़ो, तांको सहित स्नेह रखा पड़ो। ताहेले ही आमे प्रकृत रे सबु बेले सुखर अनुभव करि परिबा। नथिले मोबाइल रे सब सिस्टम थाई कि मध्य चार्ज नथिले जमती से कौन से काम को नुह। सेमती आम पाखरे सबु गुण, सबु विशेषता, सबु क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता, दक्षता, पावर, मनी, पोजीशन, फैमिली सबु थाई कि मध्य जदि आमे परमात्मा सहित प्रॉपरली कनेक्टेड न होचंती, एते सबु थाई कि मध्य आम मन रे गोटे खालीपन अनुभव होची। से खालीपणियार मूल कारण होची आत्मा जेहेतु परमात्मा को पाखरु आसीची, से अविनाशी सत्ता सहित ए अविनाशी सत्तार लिंक न हेले
ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ସାରା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଯେତେ ଆମେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ ଯୋଡ଼ିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମନକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମନେ ପକାଇଲେ, ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମନେ ପକାଇଲେ, ସେଇଟା ତ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ନ କଲେ ନ ଚଳେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଯେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ହଜାରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବନି, ବୋରିଂ ଲାଗିବନି, ଜୀବନ ଭାରି ଲାଗିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଲାଗିବନି। କାହିଁକି? ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କିଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କରୁଛି। ଆମର ମନୋଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ବଦଳିଯିବ। ନଥିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଧରୁଛି, ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ନେଉଛି, ମୁଁ ନଥିଲେ ଚଳିବନି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୁଁ ଠିକ୍ରେ କଲେ ହିଁ ହେବ, ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ନ କଲେ ହେବନି। ଏ ମୁଁ ମୋର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମନ ଅଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର, ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତିରେ, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ମନରେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରୁ ଦିନେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ନେହରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି, ଯେମିତି ଅଛି, ସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ କରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନ ନେଇକି ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିରେ ରହିକି ସବୁ କିଛି କରିବା, ହାଲକା ରହିବା, ଆଉ ଜୀବନ ରୂପକ ନାଟକରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବା। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲିଙ୍କ ସୁଖଦାତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିକି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେ ରହିକି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ମାଆ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଆଇଟମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଥକାବଟ ଲାଗେନି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେତେ ଭେରାଇଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଥକାବଟ ଲାଗେନି। କାହିଁକି ନା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ, ତା ପୁଅକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଯାହା ବି ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ କଲା ପରି ଲାଗିବନି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦରେ, ହାଲକାରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି, ଆକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଳା। ଇଏ ହିଁ ଜୀବନ ମରିବାର କଳା, ଇଏ ହିଁ ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। କଳା କ'ଣ? କଳା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଇବାର କଳା। ଯିଏ ଜାଣିଯିବ, ଜୀବନର ସବୁ କଳାରେ ସିଏ ନମ୍ବର 1 ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ: ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ଯୋଗ କର, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି? ଉତ୍ତର: କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପାବନ ହେବ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବ, ଆତ୍ମାର ସବୁ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବିକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଳିଯିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଖୁସି ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟତର ହେବାର ଅନୁଭବ ହେବ, କେବେ ହେଲେ ଥକିବ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ପାବନ ହେବା। ପତିତ ଆତ୍ମା, ମଇଳା ବୋଝ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ମଇଳା ଥିଲେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ମଇଳା ଥିଲେ ତାକୁ ପତିତ କୁହାହେଲା। ପତିତ ଆତ୍ମା କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ପାବନ ହେବା। 2. ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେବା, ଅର୍ଥ ଯୋଗ କଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ପରଫେକ୍ଟ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। 3. ଆତ୍ମାର ସବୁ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା ନିର୍ବନ୍ଧନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ ନିର୍ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଉଛୁ।
आम मनरे कौन सी बंधन रोनी। तो सबुठ बड़ बंधन हूँ मनर बंधन। मोर जहाँ को भी आम मोर कहले से है मनर बंधन। किंतु जिते आम परमात्मा को मोर कहीदे परमात्मा को मन पकाचु तो संसार सबु बंधन रु आम मुक्त हो जाऊँ विकर्मरु मुक्त हो जाए। जेहेतु संसार कौन सी जिनस को मोर कहबानी बंधन रही तेणु आम द्वारा कौन सी विकर्म हेनी। विकर्मर मूल कारण लोभ मोह अहंकार क्रोध काम ए सबु जो आम बंधन रे आसु पापकर्म करचु। यदि परमात्मा को आम निजर करदे परमात्मा डायरेक्शन रे चलले परमात्मा स्नेह रे सबु करिबा तो परमात्मा जमिति कर्म बंधन मुक्त पाप पुण्यर चक्र मुक्त आमे मध्य परमात्मा समान कर्म बंधन मुक्त पापर चक्र संपूर्ण मुक्त हो दंडरू मुकुल जावा। पाप कले ना दंड खाइबा। आम तो परमात्मा को ध्यान कले तो एक तो जी परमात्मा को ध्यान करिवो से केबे मते पाप करिवनी। कारण पाप केतळे हुए जेतळे एका भाबुछु आमे पाप करछु। परमात्मा साथी अच्छा जड़े आम साथी अच्छे आम देखुची तो आम केबे मते पाप करिबानी। दुई करिथिबा पाप मध्य परमात्मा को मन पकेले धोई हो पानी रे जेमती देहर मैला धोई जाउची बाबांकर स्मृति रे सेमती मनर मैला धोई हो पाप सबू धोई जाउची जो द्वारा फलस्वरूप आम दंडरू मुक्त हो। दंड क्या दि जाउची जेमती छोट पिला मिछ कहला चोरी कला ताकू जदि पचरा जीव सी जदि सत कहीदेव ताकू एत दंड दिया होनी। जदि से जिद करिवो कथाटा लुचेइब से कहला जाई कथाटा स्वीकार कला जे छोट पिला हो बड़ लोक हो चोर हो क्राइम हो जहाँ भी हो सेटा स्वीकार से न कला जाए ताकू पनिशमेंट मिलूची। जेतବେଳେ से स्वीकार कर दूचे ताकू छड़ा हो सी तो स्वीकार करदेला ताकू आम कौन करवा ताकू शिक्षा दौचु सेठू ताकू शिक्षा दौचु बाप ए भूल डाउ करेना तो स्वीकार न कले जे दंड खाऊची। सेमती परमात्मा को जी ध्यान करिवो तार भूल से निश्चित फील करिवो। जे परमात्मा को ध्यान करियोनी से अन्य मानकर भूल देखियो निज भूल ताकू बुझा पड़िबनी। किंतु जे परमात्मा को ध्यान करिवो ता भूल से निजे फील करिवो जे एटा मो द्वारा भूल हे गला से निजे निजे भगवान को सब कहिवो बाबा मो द्वारा सब भूल है मत क्षमा कर दियो मुझे भूल आ केबे करिबिनी। तो निश्चित रूपे से दंडरू मुकुली जीव। नेक्स्ट जेते बाबा को मन पक सेते खुशी रहिबो। बाबा को मन पकेले पवित्र होइले आ कौन से कर्म बंधन रहिलानी कौन से भूल कर्म करलेनी सबु बाबा को सत्य कथा कहीदेले मनरे कोठी कौन से अफसोस रहिलानी पश्चाताप रहिलानी तो निश्चित खुशी रे रहिया ना। जे मिछ कहब चोरी करब लुचेब व्यर्थ कथा हब फालतू कथा हब अन्य को पनिशमेंट दब परचिंतन प्रदर्शन करिब तार खुशी सब से पलाउछ। अर्थ डेबिट कार्ड नहीं कि माने आमे कर्मर ऋण बढ़े 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 जाऊँ आउ जे तो बाबा को मन पकेले माने क्रेडिट है अर्थ आमर पुण्यर खाता जमा हे कि गला कहीं बाबा को मन पकेलु माने आमे किछि भूल करियानी और भूल रु मध्य मुक्त होइजिबा तार फलस्वरूप आमे सबले खुशी रे रहिबा लक्ष्यर निकटतर हेबार अनुभव हब। जेते आमे खुशी रे रहिबा लागियो बस मोर लक्ष्य कौन एबे संगम जुगरे मते बाबा समान हबार अछि कर्मातीत अवस्था को धारण करियार अछि कर्मर प्रभाव रु मुक्त हबार अछि भल मंद कर्म पाप पुण्य कर्म सुख दुख कर्म सुख दुख दबा बाला मनुष्य मानकर बंधन मध्य संपूर्ण मुक्त कर्मातीत ताकू कहला कर्मातीत अवस्था। लक्ष्य कौन मते बाबा समान हबार अछि मते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करियार अछि आउ यार फलस्वरूप मु आत्मा संपूर्ण सत प्रधान है सत प्रधान दुनिया रे सत प्रधान श्रेष्ठ अभिनय करिवे जहाकू सत्ययुगर महाराजा महाराणी पद कहगला। तो लक्ष्यर निकटतर हेबार अनुभव कहब केबे हेले थकिब नहीं।
जी बाबा को याद करछि निश्चित रूपे आत्मा भाविले ही बाबा को याद करिब। तो आत्मा केबे भी थकिबनी। देह अभिमान रहिले थकी जाउछु। काहेकि देह अभिमान रहिले आमे सब फालतू कथा भाबुछु, व्यर्थ कथा होउछु, व्यर्थ व्यवहार रे आसुछु। तो व्यर्थ कर्म करी करी थकी जाउछु। अरे सारा दिन केते काम कलु से बसी गणिबा मु आज दिन सारा एति काम कलु तो निश्चय थकिबा ना। जेमती गोटे लोक तार कुकुर को साथी रे नेकी वाकिंग को जाउछि। वाकिंग रो आसला आडू रिटर्न हेले घर को आसले लोकटा जेति थकी जाउछि से कुकुरटा ताडू अधिक थकी जाउछि। काहेकि जो लोकटा वाकिंग कला से तो सीधा गला गोटे रास्ता रे सीधा आसला, किंतु ता सहित जो कुकुरटा जाउछि से सबू गली कंदी मुह पूरे पूरे जेतरा कुकुर को देखियो जेतरा लोक को देखियो भोकी 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 गोटे गली जो भोकी आसो आ गोटे गली जो भोकी आस सबू गली कंदी जाए भोकी भोकी आसला बेले से पूरा थकी जाउछि। अर्थ संसार नाटक रे अभिनय करने आम आसती बंचापी रही कर्म किछि कर्तव्य अच्छी करवा, किंतु जिते श्रेष्ठ संकल्प करवा श्रेष्ठ मनोवृत्ति रे करवा आत्मिक स्थिति रे बाबा को याद रे करवा केबे थकिबा नहीं। किंतु जदि देह अभिमान आसुचंती तो व्यर्थ तो निश्चय रहिबो आ थकिबा निश्चय। तेणु जी बाबा को याद करियो से केबे हेले थकियोनी। अविनाशी सुख पाइबा से जोगर अभ्यास निश्चित करने को हेबो। बाबा को याद रे जो सुख मिलुछि से होछि अविनाशी सुख। ए सुख हमर केबे विनाश हबोनी। तेणु से अविनाशी सुख पाइबा पई आमको जोगर अभ्यास निश्चित करने को हेबो। देख एका थिले बोरिंग लाउछि, आकु टिके फोन लगेदेले ताकु टिके फोन लगेदेले का सहित टिके कथा हेले मनटा फ्री लगुछि। हेले सबुठु बेस्ट संग बाबा। बाबा को टिके जदि कॉल करदबा बाबांकर कॉल नंबर कौन 000 जीरो अर्थात मु आत्मा जीरो श्री बाबा जीरो सबु कथारे जीरो लगेदा बिंदु लगेदा। नचेत आउ गोटे नंबर अच्छी 111 मु एक मोर एक बाबा बस गोटे सृष्टि आम सब अभिनय करछु। ए दुईटा कॉल नंबर जदि बाबा कॉल करिया बाबा सहित कथा हबा ताले बाबा आमे अविनाशी सुख पाइबा। जोग द्वारा आमे अविनाशी सुख पाइबा। तेणु आम जोग तो निश्चित करने को हेब। तेणु कालीर मुरली रे मध्य बाबा कौन कहते सारा संसार सब आत्मा माने सब निज निजर टेंशन रे अछंती। किए को टेंशन रे किए को दुख रे अछंती। तेणु निज पाए निज गोटे टाइम फिक्स करी जो समय सुविधा किछि समय बाहर करी मनसा सेवा कर। मन द्वारा सब आत्मा माननकु शक्ति दियो सकाश दियो। सिंपल रे मध्य आमे समस्त भलरे रुहंतु बोली भाबिले आमर गोटे वाइब्रेशन समस्त पाखु जाउची। आ जहार जते भल देखले आम जते खुशी होचु आम गोटे आनंदमय स्थिति तैयारी होची। ठीक सेमिति प्रतिदिन किछि समय बाहर करिके मनसा सेवा करिबा जोग करिबा बाबा को शक्ति नबा समस्त को दबा तो आम तो करने को हम कहीं आम सुख चाहूँ शांति चाहूँ। ए सुख शांति केवल बाबांकर याद द्वारा ही प्राप्त हो पारे। बाकी संसार केते कौन एक्वायर कर दियो प्राप्त कर दियो। ए अविनाशी सुख बाबांको जो मिलूची केबे मत काहाठू मिली पारिबो ही नाही। तेणु तो राजा महाराजा माने मध्य राज्य छाड़िकी वनवास को चली जाउथिले। जेबे जे नकले नचले से माने करुथिले जेमती गोटे उत्तर दायित्व तांको मिली आउथिला। राजकुमार राजकुमारी जहाको भी राज्यर दायित्व देकी से माने वानप्रस्थ अवस्था को जंगल को पलाउथिले। तो राजा पाखरे जहा थिला ए संसार क्या पाखरे अच्छी एते सब थाई कि राजा माने कहीं छाड़ी जाउथिले। निश्चित रूपे परमात्मा को स्मृति रे जो सुख अच्छी से सुख को राजमहल रे नाई को धन संपत्ति रे नाई को पोस्ट पोजिशन रे नाई। एक कथा जे बुझीजिवो से बाबा को याद रे अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करि पारे। तेणु जोग तो निश्चित करने को पड़िबो। गीत अच्छी बचपन के दिन भुला ना देना आज हसे तो कल रुला ना देना। से आहरी सहज करी बाबा कहीदेले देख नुआ नुआ रे जिते ज्ञान रे आसिल केते नशा से नशा केबे भूलनी।
जो भी भाई भौणी पाखु जाइकी तुम ज्ञान शुणी भाविल ए भाई ए भौणी मत अनुभव करेले ना, एटा रंग। जहाँ पाखु मध्य जाऊच तुम ज्ञान शुणुच जोग करछ आमे बाबा छोट पिला को ता माँ जमती केयर नहीं थाए, किंतु छुआ कौन जापार कि मो माँ मत एत भल पाऊँची, एत सब कंढे आनी दौची, खेलना आनी दौची, एत भल ड्रेस आनी दौची, मत बुलाऊँची। छोट छुआ किसी जानूनी, किंतु ताकू दबारे ता माँ को बहुत आनंद मिलूँ, तेणु माँ ताकू दे चलुची, बापा ताकू दे चलुची। ठीक सेमिति नुआरे जेतळे आमे ज्ञान रे आसु आमे किछि जानि पारनु बुझी पारनु, किंतु आसिले ना बाबा आली कहिले ना तो बाबा काहाकु ना काहाकु निमित्त करिके आमु बहुत सुख दियंती, बहुत जोगर अनुभव करांती। से दिनटा को आमे केबे भूलिबाकू हबनी। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीतर एई धाड़ीर अर्थ बुझिले। एबे तुमे माने बंचिथिबा अवस्था अविनाशी बाबांकर होइछ। किए मरीगले कले भगवान को गले, भगवान पाखु गले, किंतु आमे तो बंची थाउ थाउ भगवानंकर हेई गले। सारा कल्प तो लौकिक पितांकर होइछ, सत्य जुगरे मध्य लौकिक पितांकर हेउछ। एबे केवल तुमे ब्राह्मण संतान माने अविनाशी पितांकर होइछ। तुमे जानिछ अविनाशी बाबांक ठारू आमे अविनाशी संपत्ति नेउछ। जदि बाबांको छाड़ी देबा तेबे अविनाशी संपत्ति मिल पारिब नहीं। कौन भी परिस्थिति आसु केबे हेले बाबा हाथ छाड़ियानी। आम सहित जहाँ भी हो आम कर्मर फल, आमे कौन कर्म करछे मन नहीं, किंतु आत्मा अविनाशी, कर्म अविनाशी। कर्मफल तो भोगिया पड़ियो, मात्र बाबा हाथ जदि धरी थिबा बाबार शक्ति रे सहजरे ताको पार करि पारिया। तेणु कौनसी भी कारणर बाबा हाथ केबे छाड़िबा नाही। जदि छाड़ी दबा ताले अविनाशी संपत्ति बाबांक पाखर आमको मिल पारिबो नाही। तुमे बुझाइले मध्य अल्परे कहीं राजी हो नांती। मनुष्य बहुत धन चाहते, धन बिना सुख मिल पारिबो नहीं। धन भी दरकार, शांति भी दरकार, निरोगी शरीर भी दरकार। तुमे संतान माने ही जानिच दुनिया रे आज कौन अच्छी काली कौन हेबो। विनाश तो सन्मुख रे दंडयामान, एही कथा आउ काहारी बुद्धि रे नहीं। जदि बुझिबे जे विनाश सन्मुख रे छिड़ा होइछि तबे कौन करबा को हेबो एकथा मध्य जानि नांते। तुमे जानिछ एपरि लागुछि केते बेले हेले भी लड़ाई लागि जिवो। टिके अग्निकणा पड़ी गले विस्फोरण हेबो, हाकार होई जिवो, डेरी होबनी। आगरु मध्य टिके कथारे केते बड़ लड़ाई लागिगला। पिला माने जानिछन्ती पुराना दुनिया शेष हेबाकु जाउछि, सेथिपई एबे जल्दी बाबांक ठारू वर्षा अथवा संपत्ति नेबाकू हेबो। पुराना दुनिया विनाश होबाकू जाउछि। युद्ध चाली 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 लास्ट ये थर्ड वर्ल्ड वार रूप नब। से बाबा कहते जेते जल्दी बाबांक ठारू संपत्ति नेबाकू हबो नहीं जाओ। बाबांको सर्वदा मने पकेले बहुत हर्षित होई रहिबो। देह अभिमान आसवा द्वारा से खुशी समाप्त हो जाउछि। देही अभिमानी हेले बाबांको मने पकई पारियो। देह अभिमान आसवा द्वारा बाबांको भूली दुख पाउछ। केतळे आमे दुख पाउछ जेतळे आमे बाबांको भूली जाउछु। बाबांको केतळे भूली जाउछु जेतळे आमे देह अभिमान आसछु। जेते बाबांको मने पकेइबो सेते बेहद बाबांको ठारू सुख पाइबो। एठाकू तुमे आसीछ एई लक्ष्मी नारायण हेबा पई। राजा राणी और प्रजांकर चाकर बाकर एथिरे बहुत फरक रहिछि। वर्तमान पुरुषार्थ कल्पकल्पांतर निमंते स्थायी हो जिवो। पछरे समस्त साक्षात्कार हेबो आमे केते पुरुषार्थ करिछु। एबे मते बाबा कहउजंती निजर अवस्था को देखुथा। पुरुषार्थ रे निजर अवस्था देखुथा। तेणु बाबा कौन कहउजंती प्रथमे स्व पुरुषार्थ तापरे सेवा। मिठारू मिठा बाबा जहाँक ठारू स्वर्गर वर्षा मिलुछि तांको आमे केते मने पकाउछु। तुमर समस्त आधार जोग उपरे रहिछि। समस्त आधार आमर जोग उपर रहिछि। जेते स्मरण करिवो सेते खुशी मते रहिबो। सबु कर मात्र जेते आमे जोग करिबा सेते खुशी रे रहि पारिया। बुझिबे बास एबे निकट रे आसी पहुँच जे जोगी से भाबिबो बास विनाश तो हेला ही हेला, सत्यजुग आरंभ हेई गला भाबिबो। से केही केही थकी मध्य जाइथांती, जणा नहीं
ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛୁ? ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ତ ମିଳିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବୁ। ଯେପରି ଆମ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। କହୁଛ ନା ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେମିତି ନେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠୁ ସେମିତି ନେବା। ମମ୍ମା ବାବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ପରୀକ୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶିଖାଯାଉଛି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗର ବଳ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆମେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗର ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। କୌଣସି ବିକର୍ମ କଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏସବୁର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମାୟା ଆମକୁ ଯୋଗରେ ହିଁ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ ସେ ନିମିତ୍ତ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ତ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଟୁ। ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଶରୀରଧାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନା। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଉପରେ ପରମଧାମ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ତ ବର୍ଷା ଅଥବା ପ୍ରାରବ୍ଧର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଉଛ, ଯାହା ଦୁନିଆ ଜାଣିନି। ଏବେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ସତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଛୁ? ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ଯଦି ଏପରି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ହେଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଥିଲା କି? ଲେଖାଯାଇଛି ଯବନମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଥିଲା କି? ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ତ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦେଶ ଥିଲା ନା। ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯବାନମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ୍ ପଛରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯବାନମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ, ବିଦେଶୀ ମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ୍ ପଛରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ କଲେ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ମରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଗିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପଛରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ହେବୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଅଥବା ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନି, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବସିଯାଅ, ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ, କର୍ମ କଲାବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଚାଲ, ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ କର୍ମ କଲାବେଳେ, ବାବା କହିଲେ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ବସିକି ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 2ଟା ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି ନା। ଅମୃତବେଳା 4ଟାରୁ 4:45 କମ୍ ସେ କମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଅଧେରୁ 7ଟା ଅଧେ। ଏ 2ଟା ଟାଇମ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ କମ୍ପଲସରି ସବୁ ବିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଅମୃତବେଳାରେ ତ ବାବା ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଯୋଗ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଢୁଳେଇଗିରି କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲର୍ଟ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଅଲର୍ଟ ହେଇ କରୁଛି ବାବା ତ ତାକୁ ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅମୃତବେଳା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯୋଗ ତ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ, ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛ କେମିତି ହେଲେ ବସିକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। କାହା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, କଥା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥାରୁ କେତେ କଥା କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସେ କଥା ଯାଉଛି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଉଛି। କଥା ହଉ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଥା ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି କଥା ହେଲା ବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ଏ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କରିବାନି। ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଫାଲତୁ କଥା କେବେ ହେଲେ ହେବାନି।
ଏକାଠି ଭାବେ ବସି ଯୋଗ କଲେ ତୁମେ ଭଲ ଯୋଗ କରିପାରିବ, ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର, ଗ୍ରୁପରେ ବସି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କର, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଭଲ ଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏଠାକୁ ଆସ ବା ନ ଆସ, କେହି ବିଦେଶ ଗଲେ ପୁଣି ତ ଆସିପାରିବନି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନର ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ୟାଦର, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ୟାଦର। ସେବା କର, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା କର, ପ୍ରବଚନ କର, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ସେବା, ଏସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଯୋଗ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ୟାଦର, କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର କଥା ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପବିତ୍ର ନ ରହିଲେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବନି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବେ, ମନମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ପୁଣି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାର। ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରୁନ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅଥବା କର୍ଫ୍ୟୁ ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଇନ ଜାରି ହେଉଛି, କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ, କ'ଣ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିପାରିଲାନି, ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନା। ଚାଲି ବୁଲି ସ୍ମରଣ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଓ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଦୁଇଟି ହିଁ ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ମନମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପିଲାଦିନକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଜି ହସୁଛ, କାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ନା, ପୁଣି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ନା, ପୁଣି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ମାନେ ବାବାକୁ ତ ପାଇଲୁ ମାନେ ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ, ବାକି ସେଠି କି ପଦ ପାଇବୁ, ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ପାଇବୁ। ଯିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପାଇଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଅଧିକ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର, ମାଗୁଛ ନା ନାହିଁ? ନ ମାଗିଲେ କିଏ ଦେବ କି? ସବୁ କଥାରେ ସେମିତି, ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର। ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ତ ମିଳୁଛି ନା। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବା, ଯାହା ଥିବ ଭାଗ୍ୟରେ, କହିଲେ କ'ଣ ମିଳିଯିବ କି? ଭାଗ୍ୟଟା ତିଆରି କରୁଛି କିଏ? ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ ନା। ତ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବା କେମିତି? ଯୋଗ କଲେ। ଯୋଗ କର, ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କର, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଏମିତି କହିବା ଅନୁଚିତ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଭୁଲ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏମିତି କିଏ କହେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କହୁଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଭୁଲ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ନ ପଢ଼ିବେ, ପାଠୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ, ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟାଦ ନ କଲେ ଯାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାକର ବାକର ହେବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ? ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଆନି, ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯାଇ ଚାକର ବାକର ହେବା, ଆଉ କହିବା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଭାବି ଖୁସି ହେବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ରିଫ୍ରେଶ ହୋଇଯାଉଛ। ଅନେକ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ବହୁତ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା କହିଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ତୁମକୁ କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଅଚାନକ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପରସ୍ପରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ କଲେ ଆମେ ଏପରି କରିବୁ। ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଉ ଆମେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ତୁମ ଦେଶରେ ଆମେ ବମ୍ ପକାଇଦେଉ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ବଳରେ ହୋସିଆର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନ ହଉ, ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏପରି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଗ କରିନଥିବା ବିନାଶ ହେଇଛୁ, କ'ଣ କରିବା? ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନି, ସମୟ ଦରକାର।
समय दरकार राजधानी स्थापना हाँवाई। एवं राजधानी ହେଇନି ना तेणु विनाश हेनी बोलिकी निश्चिंत हो रही जानी कहीं बाबा को दरकार स्टार्टिंग 9,16,108 तापर 2 कोटी तापर 33 कोटी ହେଇଗଲେ आम नहेले आम छाड़ दी नहीं जाए समस्त बाबा से मत से नंबर भितर कौ नंबर भितर मुझे टार्गेट रखी आम पुरुषार्थ करिया पड़ियो। पुरुषार्थ करे चली जना ना कौन समय किसी भी हो पारे बस ओलटी पड़ुची ट्रेन उड़ाजाज खसी पड़ुची मृत्यु केते सहजरे सम्मुखरे ठिया होइची धरित्री मध्य हलुची सबुठारु अधिक काम भूमिकंप करिवो किंतु विनाश हेबा पूर्वरु बाबांक ठारु पूरा वर्षा नेबाक हेबो सेथिबे बहु श्रद्धारे बाबांको स्मरण करिबा उचित। बाबा आपणक व्यतीत आमर द्वितीय केही नांती केवल बाबांको ही स्मरण करि चलो बाबा आपणक छड़ा आमर केही नांती एमती भाबिकी बस मोर तो एक बाबा द्वितीय केही नहीं भाबिकी बाबांको मन पकार अच्छे बाबा आपणक व्यतीत आमर द्वितीय केही नांती केवल बाबांको ही स्मरण करि चलो केते सहज रीति बुझाउची जेपरी छोट छोट पिला माननकु बुझा जाइଥାଏ आउ कोनोसी कष्ट दउनी केवल मन पकाओ आउ तुमे चित्तारे बसी जली मरीच एबे ज्ञान चित्तारे बसी पवित्र हुओ तुमको पचारुचंती आपणकर उद्देश्य कौन कुह समस्तंकर जी पिता से कहउचंती मते मन पकाइले तुमर विकर्म विनाश हो एवं तुमे तम प्रधान रु सत प्रधान होइजिवो समस्तंकर सद्गतिदाता एकमात्र बाबा अटंती वर्तमान बाबा कहउचंती केवल मते मन पकाइले तुमर कलंक बाहरी जीव एतिकी संदेश देई परिबो ना निजे याद रे रहिले जाई अन्य को याद करै परियो निजे याद रे रहिले अन्य को याद करै परिया अन्य को रुचिर सहित कही पारिबो नचेत हृदय बाहरियोनी जे निजे जोग न करियो से अन्य को रुचिर सहित कही पारियोन जे बाबा को याद करो देख तुम एते सब प्राप्त हो जे करी अनुभव करिछि से ही अन्य को कही पारिबो करै पारियो बाबा कहउचंती जेउंटी थिले मध्य जेते संभव केवल मते मन पका जदियो खाइबा पीबा आदि टिके असुविधा होइथाय घरे तो रहिबा को ही पड़िबो घरे रही बाबा को मन पका जी मिलुचंती तांको एही शिक्षा दियो मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान जी मिलुची ताको एही शिक्षा दियो जे मृत्यु सामने अच्छी बाबा कहउचंती तुमे सबु तम प्रधान पतित हो जाइछ एबे मते मन पकाइले पवित्र हुओ आत्मा ही पतित होइछि सत्य जुगरे आत्मा पावन थाए बाबांको स्मृति द्वारा ही आत्मा पावन हेबो आउ कोनोसी उपाय नहीं यही संदेश समस्त को दे चलो तेबे मध्य अनेकंकर कल्याण करि परिबो आउ कोनोसी कष्ट देउनी पुरुषोत्तम मासरे मध्य जाई बुझाओ जे सबुठारु पुरुषोत्तम के सत्यजुग आदि रे एही लक्ष्मीनारायण पुरुषोत्तम थिले एमानंकु एपरि पुरुषोत्तम कराइबा वाला एवं स्वर्गर स्थापना करिबा वाला केवल बाबा अटंती सबु आत्मा मानंकु पावन करथिबा जणे मात्र पतित पावन बाबा अटंती सबुठारु उत्तमरु उत्तम पुरुष कराया वाला हेले बाबा जे पूज्य थिले से पुणी पूजारी होइचंती रावण राज्य रे आमे पूजारी होइचु राम राज्य रे पूज्य थिलु एबे रावण राज्यर अंतिम समय आमे पूजारी रु पुणी पूज्य होचु बाबा को मन पकेया पई अन्य मानकु मध्य रास्ता बतेबा उचित बाबा को मन पकेया पई अन्य मानक मध्य केमती बाबा को मन पकेया से रास्ता बतेयार अछि बुढ़ी माता माने मध्य एही सेवा करिबा उचित मित्र संबंधी मानक मध्य बाबा को परिचय दियो कुह शिव बाबा कहउचंती तांको मन पकाइले तुमे स्वर्गर मालिक होइजिवो निराकार शिव बाबा समस्तंकर सद्गतिदाता बाबा सबु आत्मा मानक कहउचंती मते मन पकाइले सत प्रधान होइजिवो एहा बुझाइबा तो सहज अटे ना बुढ़ी माता माने मध्य सेवा करि परिबे बुढ़ी माता माने किछि मन रखि पारनांती न रखिले नाइ एति तो कहि परियो निजे बाबा को याद करो अन्य मानक तो कहि परियो बाबा को मन पकाओ मन पकाइले विकर्म विनाश हबो यह हूँ मूल कथा विवाह व्रत जो आड़े भी जाओ कान यही कथा शुणाओ गीतार भगवान कहते मते मन पकाओ यही कथा को समस्ते पसंद करेंगे गीतार भगवान कहते मते मन पकाओ बाबा कहले विवाह भोजी व्रत जुआड़े जाओ जाओ समस्त कान रे गोटे कथा मन पकई दियो जे गीतार भगवान कहते एबे मते मन पकाओ ताहले ही तुमर उद्धार हबो गति सद्गति मुक्ति जीवन मुक्ति मिल पार विकर्म विनाश हब ताहले समस्ते कथा पसंद करेंगे अधिक कहबार आवश्यकता नहीं केवल बाबांकर संदेश देवाक हेबो जे बाबा कहउचंती मते मन पकाओ ए संदेश केमती कौन करी ए संदेश समस्त दे दियो जे बाबा कहउचंती मते मन पकाओ कारण आत्मार बैटरी चार्ज केतल हबो जेतल आमे बाबा को मन पकेबा अच्छा एपरि भाव भगवान
ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏ ଚିନ୍ତନ କଲେ ବେଡ଼ା ଅଥବା ନୌକା ପାର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ଓ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମର ବେଡ଼ା ଜୀବନ ନୌକା ପାର ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯିଏ ବି ହଉ, ଯାହାକୁ ବି କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବତାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା କେବେ କେହି ବତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅନ୍ତକାଳରେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ପୁଣି ନାରାୟଣ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ, କହୁଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ପକାଇବ ସେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେ ନାରାୟଣ ହୋଇକିରି ଜନ୍ମ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜବଂଶରେ ଆସିବ। ବାର ବାର ବା ଅନେକ ବାର ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାସ୍ କେବଳ ସ୍ନେହର ସହ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ସ୍ନେହ କିପରି କରିବ? ମନେ ପକାଇଲେ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛୁ ନା ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ମନେ ପକାଇରି ଆଉ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ରହୁଛୁ କି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, A to Z ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ୟାର ଅଛି। ସେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କହିଲେ ବାବା ସହିତ ପ୍ୟାର ବଢ଼ିବ। ବାବା ସହିତ ପ୍ୟାର ବଢ଼ିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କଥା କହିକି ଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବାସ୍ କେବଳ ସ୍ନେହର ସହ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ସ୍ନେହ କିପରି ହେବ? ସୁଖ ମିଳିଛି ତେଣୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଉଛି। କାହିଁକି? ତାକୁ ସୁଖ ମିଳିଛି ତ ସେ ଭଗବାନ ମନେ ପକାଉଛି ନା। ଦୁଃଖଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ନେହ କରିନଥାନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କର। ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଆମେ ଭଟକିଲେଣି, କେତେ ଦଣ୍ଡ ଖାଇଲେଣି, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେଣି, ଜୀବନ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଭାର, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ହେଇକି ସମସ୍ତେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ମୋ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ମୋ ମତରେ ଯଦି ଚାଲିବ, ମୋତେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବ, ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛ, ଟେନସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। କାମ କଲାବେଳୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯଦି ମନେ ପକାଇ ପାରୁନ ବସିକି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନେ ତ ପକାଅ। ତାହେଲେ ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश नंबर 1, पाठ पढ़ारे केबे हेले अवहेला करियार नहीं। युद्ध लागिया पूर्व बाबांक ठारू पूरा पूरा वर्षा नेबाको हेबो। भगवान निजे आसिकी सारा कल्प पे आम पाठ पढ़ाउछन्ति। तेणु ए पाठ पढ़ारे केबे हेले अवहेला करियार नहीं। युद्ध लागिया पूर्व बाबांक ठारू भल भारे पढ़ी पूरा वर्षा जमती नहीं जिबा। सेकेंड, श्रीमत आधार बाबांक बहुत स्नेहर सहित मने पकेबाको हेबो। श्रीमत कौन कहूँ? बाबांक मन पकेले सब सुख पाई पारिया। वरदान, संकल्प वृत्ति एवं स्मृति द्वारा व्यर्थ को समाप्त करथिबा सच्चा ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। निजर संकल्प वृत्ति एवं स्मृति को चेक करो। एमिति नुहे जे टिके भूल होइला सेथिबे पश्चाताप करिनेली बा भूल मागिनेली तेणु सेथिरु मुक्त होइगली। तेबे जे जेते भी क्षमा मागिले मते जेउ पाप बा व्यर्थ कर्म होइगला तार चिन्ह लिभि जाए नहीं। तेणु संस्कार रूपक खाता स्वच्छ अर्थात सफा हुए नहीं। सेथिबे केवल पुराणा प्रथा को अपनाओ नहीं, किंतु स्मृति रे रहू जे मु संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण अटे। अपवित्रता मोर संकल्प वृत्ति बा स्मृति को मध्य स्पर्श करि परिबो नै। एथिपई प्रतिपादरे सावधान रुह।
आमକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛ ନା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲେ ସରି ବୋଲି କହିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଦିଅ। ବାବା କହିଲେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଛାଡ଼। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଥର ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ଭୁଲଟା ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବାନି, ସେଇଟା ତ ମନରେ ଛାପ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ କରିବାର ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ଭୁଲ କରିବାର ସଂସ୍କାରକୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ, ବୃତ୍ତି ଆଉ ସ୍ମୃତିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଟିକେ ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ପଶ୍ଚାତାପ କରିଦେଲି, ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି, ତାର ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି ନା, ସଂସ୍କାରର ଖାତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ଅଛି, ସଫା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା। ଅପବିତ୍ରତା ମୋର ସଂକଳ୍ପ, ବୃତ୍ତି ବା ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଏବେ। କାହିଁକି 63 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ବିକାରରେ ଯାଇଥିଲେ, ମନ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛେ, କାମ ବିକାରରେ ଯାଉଛେ, ସେଇଟା ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଏବେ ଭୁଲ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା। ଏ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ। ସଂକଳ୍ପ, ବୃତ୍ତି, ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅପବିତ୍ରତା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେଇ ରହିବାର ଅଛି, କାରଣ ସାବଧାନ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବନି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉନେ, ସେଥି ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛେ। ମୁଁ ଏକା କ'ଣ କରି, କେମିତି କରି, କେତେ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏକା କେଉଁଠି, ସବୁବେଳେ ବାବା ଆମ ସାଥିରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଅ ନା। ଗୋଟେ ମଣିଷର ସାହାରା ମିଳିଲେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ଥାଉ ନଥାଉ, ମୋର ତ ସିଏ ଅଛି, ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ମଣିଷକୁ ସାହାରା କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରୁଛେ। ଯଦି ସେତିକି ସାହାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବା, ଭଗବାନ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାବିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଯଦି ଲଗାଇବା, ସବୁ କଥା ବାବା ସହିତ ସେୟାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବାନି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାର ରହସ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ପବିତ୍ରତାର ରହସ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଅର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କାମ ବିକାର ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାଗ ଲାଗିଲା, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ମାନେ ମନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି କାମ ବିକାର, କାହା ପ୍ରତି ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି, ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ପଳେଇଲା, ଆମେ ପଳେଇଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାମ ବିକାର। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କାହା ପାଇଁ ଆମର ନ ଯାଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ସ୍ୱାହା କରିଦିଅ। ଯଦି ଆମକୁ ଯିଏ କିଛି ସ୍ନେହ ଦେଉଛି, ଆମକୁ କିଏ ନମସ୍କାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ ନା, ସେମିତି ବାବା ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଦେଲେ, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନର ସ୍ନେହ କେମିତି ଦେବା? ବାବା ପରମ ପବିତ୍ର, ସଦା ପବିତ୍ର, ପତିତ ପାବନ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ। ତା'ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ, ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା, ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ। ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ଏ ଅପବିତ୍ରତାକୁ, ପତିତ ପଣିଆକୁ ଆମେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।